ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିପିନ, ତଡ଼ାଗ, ତରୁ, ବିଭୂତ। ତ ବନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ? ଅରଣ୍ୟ, କାନନ, ବିଟପି, ବିପିନ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିପିନ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ? ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି କାଁ ଭାଁ, ସୁତରାଂ, କାଳେ, ଯେତେ। ତ ପରିମାଣ ସୂଚକ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଯେତେ। ଡି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅବୟ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ କାଳ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପଦ କାଳ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ କୌଣସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ତାକୁ ଆମେ ଅବୟ କହିବା। ତ ଅବୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ଅବୟ, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅବୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକ୍ଷେପରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ରେ ଲାଗିଲା ତ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତୃତୀୟା କେଉଁଠି ହେବ, ସପ୍ତମୀ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ତ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ। ତ ବିଷୟାଧିକରଣ କ'ଣ ନା କାଳିଦାସ ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେ ଲାଗିଲା ତ ରେ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମୀ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇବ। ତ ଭାରତରେ, ଭାରତରେ ତ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲା ତ ରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେଉଁଠି ହେବ ନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ। ତ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କାରଣକୁ ବୁଝଉଥିବ ତ କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ସୂଚନା ଆସୁଥିବ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିବ କ'ଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଦ୍ମର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସରସିଜ, ଜଳଦ, ସୁଧାକର ନା କପି। ତ ପଦ୍ମର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ? ଅରବିନ୍ଦ, ରାଜୀବ, କମଳ, ପଙ୍କଜ, ପଙ୍ଖେରୁଅ। ତ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦ୍ମର ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସରସିଜ ବି ରହୁଛି। ତ ଏ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଆରେ, ନଚେତ୍, କ'ଣ, ଏଣୁ। ତ କେଉଁଟା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ? ତ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିବ କେଉଁଟାରେ ନା ଆରେ କହିଲେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ନା ଆରେ ବାଳକ ଏଠିକି ଆସ, ତ ଆରେ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା। ତ ଏ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ? କେଉଁ ପଦଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ନା ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ୟା ଭିତରୁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ? ହେତୁ କେଉଁଟା ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ? ତ ହେତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାରଣ ବୋଧକ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁତରାଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେତୁବୋଧକ ଅବୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଚିହ୍ନେଇବା। ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆସିବ? ନିରପରାଧା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାମ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସାମ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସାମ୍ୟର କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ନା ବୈଷମ୍ୟ। ସି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନଦୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନଦୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସରସିଜ, ବସୁମତୀ, ସଳିଳ ନା ସରିତ। ତ ନଦୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ସରିତ। ଯେଉଁମାନେ ଡି ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୁଦସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆସିବ? ସୁଦସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନା ସୁଦସାର ହେବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି
ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରଚନା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମା ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ପିଲାମାନେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ରଚନାଟି କ'ଣ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ରଚନାଟା ହେଉଛି କର୍ମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ କର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆସିବ ତ ଡି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ନିହିତ ହେଲା ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରାବଣ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ନିହିତ ହେଲେ ନା ରାବଣ ତ କିଏ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମା ହେବ ତ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ ତ କର୍ତ୍ତରୀ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏନି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତ ବି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପବନ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପବନର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପବଯୁକ୍ତ ଅନ ନା ପୋଯୁକ୍ତ ଅନ ନା ପୁଯୁକ୍ତ ଅନ ତ ପବନ ପୋଯୁକ୍ତ ଅନ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପୋଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ এই ଅନୁରୂପଟା କେଉଁ ସମାସ ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନା ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ଯାଏ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥିବ ତ ସେଇଠି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସର ଉଭୟ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ ତା ସହିତ ଓ ଥିବ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ସମାସର କୌଣସି ଅର୍ଥ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇଟା ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଭଳିଆ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବ୍ୟୟଭାବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସୁଯୁକ୍ତ ର ଯୁକ୍ତ ଅ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଖଟୁଳି ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଉଳି ଖଟୁଳି ତ ଉଳି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ନା ବୃହତ ଅର୍ଥରେ ନା ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥରେ ନା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଖଟୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟୁଳି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଖଟଠୁ ଖଟୁଳି ଛୋଟ ଅଛି ତ ଏ ଅପସନ୍ ଏଠି ଠିକ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ତ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ମାନେ କୌଣସିର ଅତିଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତ ବି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱକୀୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ତ ସ୍ୱକୀୟ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପରକୀୟ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନିମିତ୍ତା ଅର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ମନେ ରଖିବେ ନିମିତ୍ତା ଅର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଧରଣର ବିଶେଷଣ ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ତ ଏଠି ବହୁଛିଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ତ ପବନ ଧୀରେ ବହୁଛି ଧୀରେ କ'ଣ ବହିବାଟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ତ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ ତ ପୁଣି ଦେଖ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ମାନେ ଧୀରେ ତ ଧୀରେ ପୁଣି ଅତି ଧୀରେ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଛି ତ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଧୀରେ ବହୁଛି ହେଇଥିଲେ ବି ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଥାନ୍ତା ପବନ ଧୀରେ ବହୁଛି କିନ୍ତୁ ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ତ ରେଖାଙ୍କିତ ହେଇଛି ଅତି ତାମାନେ ବିଶେଷଣଟାକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଡି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୋଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ତୋଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତୋଷର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ନା ରୋଷ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କଟକ ଏକ ପୁରାତନ ସହର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଧରଣର ବିଶେଷ୍ୟ କଟକଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ଏଇଟା ହେବ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ତ ଡି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ନଦୀର ତ ର ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ୟାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଟି କୁ ରି କୁ ରୁ ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ର ହେଉଛି କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି
देखो आपर सबू टाइप क्वेश्चन आसुच्छी विशेष्य विशेषण सर्वनाम अवय ता सहित प्रतिशब्द रूढ़ी विपरीत शब्द शुद्ध शब्द पूरा मिक्स होगी अच्छी तो निश्चित भाव में क्लासटी आपण मानू आगामी ओटीईटी एग्जाम पे बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो जदि आपण मानू वीडियोटी भल लगुच निहाती भाव में लाइक करूँ। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शुद्ध शब्दटी बाछ कौटा ठीक अच्छी शुद्ध शब्द कौटा ये आपण मानकर ठीक अच्छे तो हृषिकेशर शुद्ध रूप कौटा ठीक हम ना ऑप्शन नंबर बी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनुष्य ममतार दास रेखांकित पदटी केउ धरणर विशेष्य मनुष्य ममतार दास एटी ममता कौन गोटे गुण को बुझाऊे ना नहीं ये नार रही ममता गोटे ना भाविकी नामवाचक विशेष्य करेंगे कहीं मनुष्य ममतार दास कहार दास ना ममता ममता हूँ कौन स्नेह ममता जोटा तो सहीटा हूँ गुणवाचक विशेष्य सी ऑप्शन आपण मानकर ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मणोही की प्रकार शब्द मणोहीटा हूँ आपण मानकर कौन ना गोटे देश व्यवहार करा शब्द तो यहाँ हूँ देशज शब्द तापर देछि पितामहंकर पिता एक पदरे प्रकाश कले कौन हम पितामहंकर पिता एक पदरे प्रकाश कले कौन आसब तो निश्चित भाव में देखो एक पदरे आसूची आपण मानकर गोटे तो पितामहंकर पिता यहाँ हम कौन ना प्रपितामह प्रपितामह तो ऑप्शन नंबर सी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटा ठीक अच्छे शुद्ध शब्द बाछ कौटा आपण मानकर एटी ठीक अच्छे किरीटी जो मैंने कि ऑप्शन नंबर सी चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि समुद्र पर्यंत एक पदरे प्रकाश कले कौन आसीबो समुद्र पर्यंत तो एक पदरे प्रकाश कले एटा आसीबा आपण मानकर कौन आ समुद्र। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लवकुश दुहे जाला भाई लवकुश दुहे जाला भाई तो ये लवकुश यहाँ क्यों प्रकार देखु रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति लवकुश तो क्यों विभक्ति हम एटा ना गोटे नाम को बुझाऊँ तो कर्ता हम प्रथमा तापर देछि प्राचीन की प्रकार शब्द प्राचीन तो प्राचीन अर्थ कौन ना पुरुणा तो प्राचीनटा है ताले संस्कृत शब्द तो यहाँ हम तत्सम जोटा सामान्य परिवर्तन है तद्भव ताले कौन आसो ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी देखु डी ऑप्शन राइट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि छोट सापर बड़ विष तो छोट सापर बड़ विष ता माने कौन यही रूढ़ीर अर्थ हूँ कौन क्षुद्र मध्य भयंकरता। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी वर्म तार प्रतिशब्द कौन तो वर्म अर्थ है बाट जानी तार अयन अच्छी पंथा अच्छी शरण अच्छी सब गुड़िक रोचे ताले ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे तो समस्त विकल्प ये ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अग्रजर विपरीत शब्द कौन तो अग्रजर विपरीत शब्द आसो ये अनुज आसो सी ऑप्शन ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अज्ञर विपरीत अज्ञ तो अज्ञर हूँ विपरीत शब्द कौन विज्ञ डी ऑप्शन ठीक हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हे परमेश्वर जगतर मंगल कर तो शून्य स्थान पूरण कर ये कौ चिन्ह रहिबो हे परमेश्वर तो ये आम कौन कले ना संबोधन कले ताले ये विस्मय सूचक चिन्ह रहिबो हे परमेश्वर जगतर मंगल कर तो बी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अच्छी ठीक बनानयुक्त शब्दटी को बाछ द्रुतगामीर शुद्ध रूप कौटा ठीक हम तो शुद्ध रूप खंडे प्रश्न आपण मानक आसीबो द्रुतगामी तो ऑप्शन नंबर डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तापर देखा सेमती कौटा ठीक अच्छे कौटा ठीक अच्छे ना ये हम आपण मानकर बी ऑप्शन अपदस्तटा ये ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मधुपान करे जे एक पदरे कले कौन हम मधुपान करे जे एक पदरे प्रकाश कले कौन आसो ना मधुप आसो तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी योग्य अर्थरे ज प्रत्ययुक्त शब्दटी कौन हम योग्य अर्थरे ज प्रत्ययुक्त शब्दटी कौन आसो कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी बध्य। परवर्ती प्रश्न अच्छी ठीक वाक्य बाछ कौटा ठीक अच्छी दांडरे गोटे धला बाछुरीटीए तो गोटे रहा पुणी धला बाछुरीटीए ताले ये भूल अच्छी दांडरे गोटे धला बाछुरी माने गोटे रहा पुणी ये बहुवचन है भूल अच्छी दांडरे गोटे धला बाछुरी डेई डेई जाऊँगी ताले देखो ये ऑप्शन आप ठीक अच्छे संपूर्ण ठीक अच्छे। तापर देछि देखंतु विशेष्य को विशेषण और विशेषण को विशेष्य पदरे परिणत कर नैष्टिक तो तार विशेषण पद कौन आसो ना निष्ठा। तापर देछि देखंतु पथ
पत्थर कौन आसीबो पत्थर आसीबो आपण मानकर एठी कौन विपथ धातु तार तार विपरीत कौन आसीबो धातुर विपरीत आसीबो सॉरी धातुर एठी होउची आपण मानकर कौन विशेष एटा धातुटा हला विशेष्य तार होउची विशेषण धातव हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइची शुद्ध बनानटी बाछ तो शिक्षयित्री तो ये प्रश्न पाखापाखि परीक्षा आसुची आपण मानकर शिक्षयित्री देखंतु य आपण मानकर मन रखिबे हर्षिकाटी रहिबो हैला त्री तो सबुतरे प्राय समान अछि एटा आपण भूल अछि तो य रे हर्षिका रहिबो। तापर देइची ब वर्ण केउ वर्गर अंतर्भुक्त तो कचट तप जानिथिबे क च ट त प क रहला कंठवर्ण जो क ठारू उ जाय रहिला तार च रु निय जाय हला आपण मानकर तालव्य वर्ण तापर ट रु न जाय रहिला मूर्धा वर्ण त रु न जाय रहिला दंत्य वर्ण आ प रु म जाय रहिला आपण मानकर ओष्ठ वर्ण ताले ब टा कोइतरे जाउची प फ ब ब टा होची आपण मानकर ओष्ठ रे जाउची तो एटा हबो ओष्ठ्य वर्ण हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अछि मनोतापटा को आमे जति तार संधि रूप अछि त कोन आसीबटा ना मनस्ताप आसीबो सी ऑप्शन आपण मानकर राइट हबो। तो तापर देइची घोड़ा गाड़ी व्यास्य वाक्य कले कोन हबो देखंतु घोड़ा गाड़ी तार व्यास्य वाक्य कले कोन हबो घोड़ा टाणुथुबा गाड़ी जोरा घोड़ा टाणु सीटा घोड़ा गाड़ी हबो तो सी ऑप्शन एठी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइची भिन्न जातीय शब्दटी बाछ कोटाटी अलगा अछि तो अलगा हबो हाणटा देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देइची केउ गुटिक भिन्न जातीय शब्द तो अलगा कोटा आसीबो तो देखि नेबे ऑप्शन नंबर बी आसीबो सलामीटा। तापर देइची खड़ी छुईबा तो खड़ी छुईबा तो ए रूढ़िर अर्थ कोन खड़ी छुईबा अर्थ होची विद्या आरंभ करिबा तो पाठ आरंभ करिबा बा विद्या आरंभ करिबा बी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि ओटो मुहरे जिरा एई लोकवाणीटीर अर्थ हला कोन ओटो मुहरे जिरा तो एई लोकवाणीटीर अर्थ कोन आसीबो ना अधिक आशा करुथुबा लोकंकु अल्प मिलिबा ता माने ओटो मुहरे जिरा सहित समान हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि सरितर प्रतिशब्द तो सरितर प्रतिशब्द होछि कोन नदी हबो तो ए ऑप्शन आपण मानकर एटी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि कलंकितर विपरीत कलंकितर विपरीत शब्द आसीबो कोन ना अकलंकित बा अकलंक आसीबो कोन आसीबो अकलंक सी ऑप्शन एटी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि इंग्लैंड पुणी क्रिकेट रे हारी गला उक्त वाक्य रे शेष रे केउ चिन्ह लागिबो तो इंग्लैंड पुणी क्रिकेट रे हारी गला ता माने एटी तो आश्चर्य लागिला भले कथाटी हेछि ना कि इंग्लैंड पुणी हारी गला ता माने एटा हबो आपण मानकर विस्मय सूचक तो बी ऑप्शन राइट हबो। तापर देइछि ठीक बनान युक्त शब्द की बाछिबा व्यवहारिकर शुद्ध रूप कोटा ठीक आसीबो एठी तो ठीक बनान हबो कोटा नै एठी देखंतु ऑप्शन नंबर ए जो माने चूज करचंती ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देइछि सेमती कोटा ठीक अछि तो देखंतु आमे देखिले शशिभूषणटा आपण मानकर ठीक अछि कि भूल अछि हैला एटा हसेकार रहितन मुख्यटा भूल अछि गुणवती भी भूल अछि त शिक्षयित्रीटा आपण मानकर एठी ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देइछि संध्या हेबारु पक्षी माने बसा को फेरिले तो जटिल वाक्य रे प्रकाश कर तो संध्या हेबारु पक्षी माने बसा को फेरिले तो एटा आपण मानकर सरल वाक्य अछि तो जटिल वाक्य रे परिणत कले कोन हबो ना संध्या हेला ओ लागि चेटा जौगिक हबाटा हबनी ना एटा कोटा आसीबो ना जेते बेले संध्या हेला सेते बेले पक्षी माने बसा को फेरिले एटा होची प्रधान वाक्य एटा होची आश्रित वाक्य ताने जेते बेले सेते बेले लागिले एटा होची आपण मानकर जटिल वाक्य। सेमती परवर्ती प्रश्न देइछि जेउ छात्र माने परिश्रम करंती से माने परीक्षा रे कृतकार्य होंती तो सरल वाक्य रे परिणत कले बा प्रकाश कले कोन आसीबो तो सरल वाक्य अर्थ माने जोडी गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबो ताले एठी कोन हबो ना एटी ऑप्शन भितरु सी देखंतु ना परिश्रमी छात्र माने परीक्षा रे कृतकार्य होंती सी ऑप्शन एटी आपण मानकर राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि अचिना लोकंकु विश्वास करिबा भूल तो नास्ति सूचक वाक्य रे रूपांतरित कर अचिन्हा लोकंकु विश्वास करिबा भूल तो नास्ति सूचक माने कोन ना अचिन्हा लोकंकु विश्वास करिबा उचित नुह अनुचित नुह माने उचित नुह तो एटा भी भूल हबो एटा हबो अचिन्हा लोकंकु विश्वास करिबा उचित नुह। परवर्ती प्रश्न देइछि चित्रटी खूब सुंदर होइछि याकू विस्मय सूचक वाक्य रे प्रकाश कर चित्रटी खूब सुंदर होइछि तो विस्मय सूचक रे प्रकाश कले चित्रटी केडे सुंदर
सी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि गवाक्ष संधि विच्छेद कले कौन हेबो गवाक्षर संधि विच्छेद कले कौन आसीबो ना ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर हो जिवो ए ऑप्शन गो युक्त अक्ष वाला गवाक्ष। तापर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञान रे हीन रे लागिछि देखंतु तो एटा द्वंद्व मारिबेनी कौन हम दिगु भी हेनी दिगु समास कौन ना जो संख्यावाचक शब्द प्रथम थी आद्य थी सीटा हम दिगु समास ये रे लेला हूँ विभक्ति ताले हम तत्पुरुष समास जब पचार कौ तत्पुरुष ताले हूँ तृतीय तत्पुरुष मारिथा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शोभन तार प्रकृत प्रत्यय निर्णय कले कौन आसब शोभन तो प्रकृत प्रत्यय निर्णय कले आसब शुभयुक्त अन है शोभन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी खेलयुक्त आली खेलाड़ी तो आली प्रत्यय क्यों अर्थ रही खेलयुक्त आली खेलाड़ी एठारे आली प्रत्यय हूँ वृत्ति अर्थ रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंगे निभाइबा तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन आसब अंगे निभाइबा अर्थ निजे अनुभव करवा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मुणमयर संधि विच्छेद कले कौन हम मुणमय तो तार संधि विच्छेद कले कौन आसब ना ऑप्शन भितर आपण मानक सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए मृत्युयुक्त मय है मुणमय। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी तुषार परिधबल तो तुषार धबल ताले एटा क्यों प्रकार कर्मधारय तो ये तुषार परिधबल तुलना करा जाउची तो उपमान उपमेय कर्मधारय जानिथिबे ताले एटा आसीबो कोन तुलना कराला कर्मधारय रहइबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निगूढ़ तार प्रकृत प्रत्यय निर्णय कले कौन आसब निगूढ़र प्रकृत प्रत्यय निर्णय कले कौन आसब ना नियुक्त गुड़ युक्त अहला निगूढ़ तो बी ऑप्शन आपण मानकर राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बुढ़ाटा एथिरे टा प्रत्यय क्यों अर्थ रही बुढ़ाटा टा क्यों अर्थ रही माने सम्मान दि जाउछि कि एटी सम्मान दि जाउनी एटी कोन अवज्ञा करा होउछि बुढ़ाटा तो बी ऑप्शन एटी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अरण्य रोधन तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन आसब ना अरण्य रोधन हूँ निष्फल प्रार्थना बी ऑप्शन आपण मानकर राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ढोके पी दंडेची यार अर्थ कौन ढोके पी दंडेची यार अर्थ कौन ना कष्टे मष्टे बंची रहिबा तो सी ऑप्शन आपण मानकर राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पहाड़र प्रतिशब्द पहाड़र जानिथिबे कौन कौन अच्छी कुधर अद्री अचल आ कौन अच्छी नग तो ए ऑप्शन ठीक हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अद्यर विपरीत अद्य माने होउछि आजी तेने काली मारिबिन आजिर काली हम तो अद्यर हम कल्य सी ऑप्शन ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि अधर विपरीत अधर होउछि कोन ऊर्ध्व ए ऑप्शन एटी ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि गणसंवाद देश साहित्य प्रसंग तो शून्य स्थान क्यों चिन्हर प्रयोग होगा विधेय तो गणशून्य एटी रहिबो कोन आपण मानकर कोलन चिन्ह आसीबो ए ऑप्शन ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि ठीक बनानयुक्त शब्दटी की बाछिबा पतित पावन ना पतित पावनी कोटा ठीक आसीबो तो पतित पावनी यार सठिक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणेबे। तो देखिबा केते जण यार सठिक उत्तर देई पारुचंती पतित पावनी तर यार सठिक उत्तर कौन आसीबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणेबे। तो परवर्ती प्रश्न अछि ठीक बनानयुक्त शब्दटी की बाछ कोटा ठीक अछि ठीक बनानयुक्त शब्दटी को बाछिबा कोटा ठीक हम तो ऑप्शन भितर आपण माने सठिक उत्तर हो कौन ना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करने और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।